بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم هذه الكلمة التوجيهية بمناسبة افتتاح إذاعة وموقع ميراث الأنبياء باللغة الفرنسية، وكذلك افتتاح الإذاعة باللغة الألمانية مع فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإني أوصي نفسي والمسلمين عموما والسلفيين خصوصا بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلانية أينما كنا، فإن الله رقيب علينا وحفيظ سبحانه وتعالى. وأوصي نفسي وإياهم بالاهتمام بتوحيد الله تبارك وتعالى ومحاربة الشرك والبدع والضلالات، نسير على طريقة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وركز على هذا، فإن الانحرافات خطيرة جدا وكثيرة في العالم الإسلامي والعربي والعجمي. الشرك متفش في كثير من المجتمعات في البلدان الإسلامية، من الدعاء لغير الله والذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، وهذا ضلال وشرك بالله تبارك وتعالى. أما الدعاء، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ففسر الدعاء بالعبادة وحكم عليهم بالشرك والضلال، لأنهم يدعون غير الله تبارك وتعالى. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وأخبر أنه لا يستجيب الدعاء المدعوون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هل يريدون أوضح من هذا؟ والذين تدعون من دونه، هذا خاص بالدعاء. بارك الله فيك. نص في الدعاء الذي يرتكبه الصوفية والروافض ويتأولون تأويلات باطلة تدحضهم هذه الآيات وتأويلات تأويلاتهم ضلالات وتأويلات تسويق للكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. والذين تدعون من دونه من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ما يملكون من قطمير، لأن الكون هذا كله ملك الله لا شريك له، لا يشارك أحد في مثقال ذرة في هذا الكون. الملك كله ملك الله تبارك وتعالى. والذين يملكون من قطمير لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك الضر والنفع للأمة كلها؟ بارك الله فيه. فالأمر خطير جدا، ولابد من الاهتمام بالدعوة توحيد بارك الله فيكم، محاولة إنقاذ الناس مما وقعوا فيه. بارك الله. لابد من جهود في هذا الميدان بارك الله، لأنه أخطر الأبواب وشرها. كذلك محاربة البدع، كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدع تجر إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة: أنا أوصيكم بالاهتمام بدراسة بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا العلم من هذا المصدرين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القرآن الكريم لا بد أن نفهمه حق الفهم، بارك الله فيك، ونستعين على هذا الفهم بتفسير السلف الصالح لكتاب الله تبارك وتعالى، مثل تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن السعود، وتفسير السعدي، بارك الله فيكم. نعتمد على الكتب السلفية ونبتعد عن كتب أهل البدع، تفسير أهل البدع مثل الزمخشري وأمثاله من أهل الضلال والرازي وغيره، نبتعد عن هذا يرى إلى الضلال، ونقتصر على كتب التفسير السلفي، بارك الله فيك، وندرس سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حق الدراسة، ونحفظ ما نستطيع من النصوص، خاصة باب التوحيد وفي الصلاة والزكاة والصوم والحج، أركان الإسلام وأركان الإيمان، بارك الله فيكم. ونستعين عليها بالشروح مثل النووي، ولكن نحذر ما عنده من الأشعريات. فتح الباري نحذر ما عنده من الأشعريات أيضا، بارك الله، هو أقل من النووي في الأشعريات، فنتحفظ، بارك الله فيك. إذا درست راجعنا كتب السنة، بارك الله فيك، نقرأ تفسير الخطابي لأبي داود، وشرح الخطابي لأبي داود، وشرح البخاري للحافظ ابن حجر، وشرح مسلم للنووي، لكن نتحفظ بالأخطاء والأخطاء الأشعرية التي وقعوا فيها، فإنها خطيرة، فلا بد من الحذر منها كل الحذر. هذا فيما يتعلق بطلب العلم من مصادره الأساسية. في هذا الموقع مترجمون جزاهم الله خيرا ووفقهم الله وسدد خطاهم، فأوصيهم خاصة بالاهتمام بالعلم، بارك الله فيك، وإتقان اللغة العربية، وإتقان اللغة التي يترجمون بها، سواء كانت فرنسية أو ألمانية بريطانية أو غيرها. الذي يترجم بلغة لابد أن يتقن اللغتين، اللغة العربية واللغة العجمية التي يترجم بها كلمات المشايخ وأئمة السنة السابقين واللاحقين. لابد من إتقان اللغتين حتى تكون الترجمة صحيحة سليمة من الأخطاء، فالترجمة فيها خطورة، قد تقع أخطاء، وقد وجد من يترجم القرآن ويخطئ في ترجمة القرآن، ووجد من يترجم السنة ويخطئ في ترجمة السنة. فأنتم يا إخوة إن شاء الله المترجمين في هذا الموقع إنهم إن شاء الله من أهل السنة ومن أهل الحديث، فليتحروا في ترجمتهم الترجمة الصحيحة القائمة على إتقان اللغة العربية واللغة التي يترجم إليها كما سلف. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تاريخ يا شيخ. شيخ. ليلة السبت، ليلة الثالث من شهر محرم عام 1437 للهجرة. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. Le site Mirath al-Anbiya a le plaisir de vous présenter la traduction orale et rapprochée de l'allocution donnée par l'éminent cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, à l'occasion de l'ouverture du site et de la radio en langue française. Et nous demandons à Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ce qui suit donc est une tentative de traduction de la brève et profitable intervention du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui a dit donc après que son discours était introduit, il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, tout miséricordieux, très miséricordieux. Les louanges sont adressées à Allah, qu'il couvre d'éloges et salue le messager d'Allah ainsi que ses compagnons et ceux qui les suivent dans l'excellence jusqu'au jour de la résurrection. Donc le cheikh, qu'Allah le préserve, a incité donc au fait de manière générale, il s'est adressé une recommandation à lui-même et de manière générale aux musulmans et de manière plus spécifique aux salafis, en enjoignant à la crainte pièce d'Allah tabaraka wa ta'ala et au fait d'observer ses commandements, que ce soit de manière privée ou publique, et que nous gardions à l'esprit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous voit où que nous soyons. Il a également
incité à l'exclusivité du culte voué à Allah tabaraka wa ta'ala, at-tawhid, de même qu'il a incité au fait de combattre et de lutter contre le polythéisme et contre les différentes sortes d'égarements. Et il a dit que c'était là la voie des nobles messagers. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et je n'ai envoyé aucun messager sans lui révéler qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration que moi, adorez-moi donc exclusivement. Et il a également donc insisté sur cela et sur le caractère dangereux et gravissime de son opposé, à savoir le polythéisme. Et il a également mis en garde contre un certain nombre de manifestations de cette chose-là, telles que le fait de sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres formes de polythéisme répandues. Concernant donc l'évocation, il a notamment insisté sur cela, et il a fait mention d'un certain nombre de versets dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala dit: et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah ceux qui ne peuvent pas l'exaucer jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont inattentifs à ses invocations. Et lorsque les gens seront ressuscités, ils seront son ennemi et rejetteront l'adoration qu'il leur vouait. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié l'invocation d'adoration. Également, nous retrouvons ce principe dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens, et la suivante: ceux qu'ils invoquent, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ne détiennent même pas l'équivalent d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et s'ils entendaient, ils ne vous exauceraient pas. Et le jour de la résurrection, ils mécroiront en votre polythéisme. Et qui mieux qu'un bien informé peut informer à propos de cela. Puis donc il a insisté sur cela, d'autant plus que les soufis et autres rawafid sont tombés dans ce genre de forme de polythéisme en invoquant autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sachant que ces versets-là les réfutent clairement. Puis donc le cheikh a continué en insistant grandement sur ce point-là et en disant que tout ce qui existe n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui détient entre ses mains le pouvoir d'apporter un quelconque profit ou d'écarter le mal. Donc c'est vers lui qu'on doit se retourner, et c'est en lui qu'on doit s'en remettre. Et il faut donc appeler sans relâche au tawhid, à l'exclusivité du culte voué à Allah tabaraka wa ta'ala, et insister sur cela comme l'ont fait les prophètes et messagers, et insister sur cela et mettre en garde contre le polythéisme, et également mettre en garde contre les innovations. Le prophète alayhi salatu wa salam disait: toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation en religion est un égarement. Sachant que les innovations mènent au polythéisme, à ces choses qui ont été dénoncées au préalable. Cela donc était une première recommandation. La seconde recommandation, elle consiste à inciter à l'apprentissage de la religion en se basant sur les deux références que sont le Coran et la Sunna. Comprendre le Coran comme il se doit en s'en référant aux exégèses des anciens, notamment At-Tabari, Ibn Kathir, Ibn Saoud, également Sa'di, qu'Allah leur fasse miséricorde, et se méfier, prendre garde des exégèses qui ont été écrites par les partisans de l'innovation tels que Zamakhshari ou encore Ar-Razi. Et également donc concernant la Sunna, nous devons donc de chercher à apprendre la Sunna comme il se doit, en accordant de l'importance à la mémorisation de ces textes dans les différents domaines de la religion, que ce soit dans le domaine du dogme ou du culte, et ainsi de suite, en s'appuyant sur les commentaires qui ont été faits des livres, des recueils donc de hadiths, tels que ceux de Nawawi ou d'Ibn Hajar, tout en étant méfiants quant aux points dans lesquels ils ont rejoint le discours des Asha'ira.
Également, en prenant comme référence les livres d'Al-Khattabi, notamment son commentaire des Sunan de Abu Daoud, et également, comme on l'a mentionné au préalable, Fath al-Bari, le commentaire du recueil authentique de l'imam Al-Bukhari. Puis donc, suite à cela, celui qui avait présenté donc le discours a attiré l'attention du cheikh vers le fait, vers le sujet donc de la traduction, et donc le cheikh a dit qu'il y allait avoir des traducteurs dans le site en question, Mirath al-Anbiya. Il a donc invoqué en leur faveur, il a insisté sur l'importance de l'apprentissage du savoir et également de la maîtrise de la langue, que ce soit la langue vers laquelle on traduit ou la langue de laquelle on traduit. Il est impératif que le traducteur ait une certaine maîtrise des deux langues, et que c'est là également une responsabilité lourde, étant donné qu'ils vont être amenés à traduire les paroles des cheikhs et des grands imams de la sunna, que ce soit les anciens ou ceux qui sont contemporains. Le cheikh donc d'insister sur la dangerosité de la traduction, et que il est important donc d'être rigoureux à ce niveau-là, et en disant que si Allah le veut, les traducteurs en question comptent parmi les adeptes de la sunna, en insistant donc sur cela et en finissant donc en datant, à savoir que ce rappel-là, cette intervention du cheikh a eu lieu donc le samedi 3, la nuit du samedi 3 du mois de Muharram de l'an 1437 de l'Hégire. C'est ainsi donc que se termine cette modeste traduction. Qu'Allah récompense le cheikh et qu'il le préserve. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi. D'autres cours enregistrés ou en direct et plus de traductions, rendez-vous sur le site Mirath al-Anbiya en langue française.